give birth and fill this earth. Artinya menjadi bangsa yang besar. Means to be a great nation. Namun rencana Allah gagal lewat Adam. But God's plan in the beginning was failed through Adam. Bukan manusia ilahi, tapi menjadi manusia yang rusak. Not become godliness persons, but become a uncorruptible person. Walaupun Allah semula memberkati manusia, Even God from the beginning blessed the man. adalah Allah berfirman, God gave His word. beranak cuculah, Be multiplied, berkuasalah, rule over, penuhilah bumi. fill this earth. Tapi kenyataannya, But in reality, memang bumi penuh, Yes. tapi rusak keadaannya. yes, the world is full, but corruptible. Akhirnya Allah menyesal menciptakan manusia. God breathed, Tuhan created berfirman, man, and God gave the word. aku akan menghapuskan, melenyapkan I manusia. will destroy all human being in this world. Semua yang lahir pada masa itu, All the people that born and birthed that time. Allah menyesal. God breathed. Dan Allah mau lenyapkan And semuanya. God want to destroy all of them. Inilah rencana Allah yang semula gagal dan gagal. So the first beginning of God's plan was failed. Maka rencana Allah jangan sampai gagal dalam diri kita. But I hope God's plan will never fail in our life. Allah yang panggil kita God called us. ada rencana yang sangat mulia. He have a great plans for us. Tadi malam dengan jelas, This evening, that last evening, we hear the word of God clearly. untuk menjadi bangsa yang besar, To be a great nation. ada 3 poin yang kita bicarakan. There are 3 important points that we need to talk about. Semalam dengan jelas, Last night clearly said bagaimana kehidupan rahasia dilahirkan. how the secret to be born again. Dan saya yakin kita telah dilahirkan dalam Yesus Kristus. Believe all of us born again in Jesus Christ. Orang yang dilahirkan dalam Yesus Kristus pasti terhubung dirinya dengan kerajaan. People that born again in Christ must connect with the kingdom of heaven. Orang yang belum dilahirkan tak ada hubungan dengan surga. But people that never born again, there is no connections with heaven. No. Kenapa kita ada bersekutu di tempat ini? Why we having fellowship like this here? Saudara-saudara kita yang datang dari luar negeri, Our brothers and sisters that come from far away, jauh dari Amerika, yeah, from USA, Vietnam dan Filipina, Vietnam, Philippines, Australia, Australia, bahkan juga Pakistan. India. Semua ini adalah karena dilahirkan dalam Yesus Kristus. Yeah, because you are born again in Jesus Christ already. Kalau menurut pikiran manusia, In human mind, mungkin ini adalah buang-buang waktu, maybe this is wasting time. buang What we are doing, materi. we are wasting money. Tapi bagi saudara dan But saya for you and for me, yang telah dilahirkan that we are Dan born Yesus again Kristus. in Jesus Christ, berpikir seperti Kristus we berpikir, have mind like Jesus' mind. dan justru ini adalah pikiran yang mulia. This is the mind that will glorify God. Ada pengorbanan yang sangat besar We sacrifice everything. sehingga terjadi fellowship ini. So this fellowship can be held like Jadi this. fellowship ini So this fellowship mahal harganya. is so praises. Maka saya menghargai kedatangan saudara sekalian ini. I honor and I welcome all my brothers and sisters here. Meninggalkan semua kesibukan, You leave behind your activities. meninggalkan pelayanan, You leave behind your ministry. dan melihat fokus kepada Yesus And you are Kristus. focused on Jesus Christ. Pikiran kita beda dengan dunia. Our mind is different with the mind of the world. Karena kita adalah manusia yang telah dipulihkan pandangan kita. We are the people that are restored by God. Kita rindu terus And we have desire always. ada kelahiran-kelahiran There is a birth yang diciptakan lewat pelayanan-pelayanan kita. created by our ministry. Haleluya. Hallelujah. Apakah kita bersuka cita pagi ini? Are we rejoiced this morning? Apakah ada orang di sini? Is there any people here? Yes. Amen. Biasanya setiap firman disampaikan selalu ada amin. Usually when the word of God preached, there is a response. Amen. Kalau ada amin, ada tanda kehidupan. If there is amen, there is a life there. Amin. Amen. Kalau kita pergi melihat kuburan orang Kristen, If we go to the cemetery of Christians, ada di sana banyak salib-salib. there are a lot of crosses there. Walaupun Cross. aku berkhotbah di situ, Even I preach in that place, tak ada kata amin. no answers, no amen there. No. Tapi di sini nggak ada kuburan-kuburan. But here there is no grave. This is
not cemetery. No. Karena kita semua adalah orang yang hidup. Because we are the people that live in Christ. Karena Tuhan katakan, perdengarkanlah suaramu. God said, proclaim, give your word to the people. Tanda kita setuju bahwa Allah berfirman di tengah-tengah kita, kita katakan amin. The sign that we approve that God give His word this morning, say amen. Amin. Amen. Amin. Awal dari berkat The beginning of our blessing adalah amin. is amen. Semua apa yang kita imajinasikan, Everything that we think about, apa yang kita perkatakan, what we say about, pasti jadi. must be done. Karena kita katakan amin, Because we say, maka kita harus antusias. so we should be intentional. Saya bersyukur I give thanks to God. kalau semua acara fellowship kita ini All this fellowship body of Christ, kita ikuti dengan baik-baik. follow it very well. Mau Biston pagi, Early morning service like kita this, hadir di sini. we are here now. Berkat yang paling terbesar, berkatnya adalah pagi ini. The biggest blessing is when we are coming in the morning. Makin susah ibadah kita, More difficult our service, justru di situlah berkatnya yang luar biasa. more great blessing in it. Kalau ibadah jam 8, Service 8 o'clock. wajar kita ada di sini. Yes, it's okay that we are here. Tapi boleh kita hadir di tempat yang tidak wajar. But if you can come in the time that you are not rare, you are rare. Baru itu mujizat Tuhan. And this is the miracle of God. Musa dipelihara Tuhan Moses taken care by God adalah di istana musuh. in the palace, in the enemy palace. Musa dibesarkan Moses was grow up bukan di rumah ayahnya, not in his father's house, justru di tempat musuh. in the enemy place. Itulah Firaun. This is Pharaoh. Maka hari ini saudara dan saya sebagai tubuh This Kristus morning for you and me as the body of Christ, mau terpelihara dengan baik, if you want to be taken by God well, jadilah engkau di tempat musuh. be yourself in the enemy place. Maka pasti engkau akan diberkati oleh And Tuhan. you receive blessing from God. Haleluya. Amen. Makin susah ibadah itu, More difficult the service, di situ berkatnya limpah. more the blessing abundance. Jangan sekali mencari ibadah yang tenang-tenang. Don't seek the service that is good for you. Nah, itu hal yang biasa. This is just ordinary thing. Tapi kerjakan sesuatu yang tak biasa. But work something that is great, Dan di sana pasti Tuhan hadir. and God will dwell in that. Kalau saudara mau merasakan berkat yang luar If biasa, you want to receive a great blessing, kalau saudara mau merasakan mujizat Tuhan, if you want to receive God's miracles, harus saudara mengalami suatu kehidupan yang krisis. you must experience Christ's life. Seperti Musa dan perjalanan bangsa Israel. Like Moses and the journey of Israelis. Nah, kalau menghadapi laut kosong, When they faced the sea, the Red Sea, rasanya mereka tak bisa bergerak. they thought they cannot do anything. Dia menjadi pemimpin bangsa. He's the leaders of that nation. Di belakang ada musuh. Behind there is enemies. Kanan kiri ada padang gurun. Yeah, right side, left side there is wilderness. Di depan ada lautan. In front there is a sea. Bingung untuk memilih They kemana. are confused how to choose. Tak terpikirkan dengan otak. They cannot imagine in their mind. Terbatas pikiran kita. Our mind is so limited. Tetapi yang namanya Musa But Moses, terhubung dengan he kerajaan. connect with that kingdom. Tidak kekurangan hikmat. He not lack of wisdom. Tuhan bertanya kepada dia, God asks to him, apa yang ada di tanganmu? what you have in your hand. Adalah tongkat. This is the road. Saudara harus tahu, You should know. tongkat yang ada di tanganmu, The road that is in your hand. kuasa yang ada di tanganmu. The power that is in your hand. Terjadilah jalan tol. It Jalan make, tol. it make the freeways for you. Laut menjadi jalan tol. The road become your freeway. Itu yang hal yang luar biasa. This is a great thing. Jadi kalau ada pun istilah jalan tol di zaman sekarang, Yeah, if there is a freeway now in this world, Tuhan terlebih dahulu melakukannya. God in the beginning already make it first. Laut itu menjadi jalan tol The sea become the freeway untuk mempercepat perjalanan kita to make our journey sampai faster, kepada tujuan. to reach the goal. Mari hari ini Left this morning, berjalan dalam kuasa Tuhan. walk in God's power. Orang yang mengalami kelahiran baru People that already born again tidak akan pernah kekurangan hikmat. will never lack of wisdom of God. Dan kita semua pastikan And we should serve engkau ourselves. adalah ciptaan baru You are new creations. yang memiliki pikiran That Kristus. you have the mind of Christ. in Katakan you. haleluya. Say, Maka pagi ini saya sebut So
So this morning I said pasti ada berkat yang sangat luar biasa. there are a great blessing for us. Masih ada Mister lagi untuk besok. There are another morning service tomorrow. Hadirlah di tempat ini. Yeah. Be in this place. Maka saudara pasti lebih diberkati. And you will be more and more get blessing from God. Amin, saudara kasih. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Saya akan berbicara anti kelahiran dan pertumbuhan. Now I'm talking about the anti of birth and growing. Sementara Tuhan merindukan kelahiran. And we know God desire is birth. Karena semalam kita telah belajar dari firman Tuhan. Because yesterday we learned from the word of God. Dilahirkan di Sion demi seorang. Born in Zion one by one. Dan menjadi bangsa yang besar. And become a great nation. Lahirnya pun jelas. So the birth is clear. Dilahirkan lewat pengembalaan. Birth by separateness. Lahir di Sion. Born in Zion. Yang lahir di Sion People that born in Zion dicatat, will be written, dihitung, will be counted. dan pastikan dirimu hari ini. And make sure your Kalau life kita telah lahir di Sion, that we already born in Zion. namamu terdaftar. Your name is written. Rebutlah Take it. hidup yang terdaftar. The life that is written in God. Sebab banyak orang percaya, Because many believers, many believers, tetapi kita akan merebut menjadi anak yang sulung dari antara orang percaya. but we want to be the firstborn among the believers. Anak sulung itulah yang tercatat, Firstborn is the one who written. terdaftar dalam kerajaan His itu. name is written in the kingdom of God. Namanya tercatat. His name is written. Haleluya. Hallelujah. Saat Tuhan datang kembali, When God come in the second time, setiap nama-nama yang terdaftar, every name that is written, ada panggilan dari Tuhan. there is a calling from God. Kala Tuhan memanggil engkau, engkau ada di sana. When God call your name, you are there. Itulah menjadi kerinduan kita semuanya. This is our biggest desire. Sehingga ada pertemuan yang lebih besar. There is a great growing, Bangsa-bangsa yang tidak terhitung jumlahnya. uncountable nations. Maka sasaran kita, So our target, sesuai dengan kitab Wahyu pasal 7, according to the book of Revelation chapter 7, ada bangsa yang besar, there is great nation berkumpul dari segala bangsa, gathered together from all the nations. yang tidak mencemarkan dirinya They cleanse dengan themselves dosa-dosa. with Dan from sin. itulah saudara dan saya. This is you and me. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Mari kita melihat anti kelahiran dan anti pertumbuhan. Anti to birth and growing. Ini jurusnya adalah antikristus. So it will come to Antichrist. Karena itu sejak awal pun So from the beginning, sudah ada antikristus. there is Antichrist there. Ada seorang raja yang lahir, ada raja yang tidak mengenal Tuhan, There are kings that never know about God, yang tidak mengenal Yusuf. that never know about Joseph, Dia takut melihat pertumbuhan. and he afraid to see the growing of the Israelis. Dia takut melihat kelahiran baru. He was afraid to see the born again. Dia mempunyai pikiran He have the mind bagaimana cara how untuk menekan kelahiran to press to stop yang the paling birth. hebatnya dalam politiknya. And in his political mind, Yang laki-laki dibunuh, yes, he killed all the son, yang perempuan hidup, but the woman, the daughters live. supaya banyak di dunia dengan perempuan-perempuan. So many is now in the world women than men. Artinya jadi banyak perselingkuhan nanti. Means many cheatings, because many women lot of cheatings now. Hebat kali caranya Firaun yang tak mengenal Tuhan. So the ways of Pharaoh that never know God, Ada saja pikiran yang merusak. he had the mind to destroy. Sebenarnya Tuhan menciptakan You know, God created harus ada laki-laki dan harus so ada be perempuan. man and woman. Itu yang adil. This is what God Jadi said. kalau menciptakan sesuatu pun Tuhan adil. So to create something, God is a just God. Laki-laki bertumbuh, Man growing, perempuan juga bertumbuh. woman also growing. Saya lihat di dalam gereja But I see now in the church,
Peran laki-laki sangat kecil kehadirannya. Man is so small number. Lebih banyak perempuan. More woman in the church. Laki-laki yang telah dibunuh oleh Firaun. Man was killed by Pharaoh. Bagaimana keadaan di gereja kita? How about in our church condition now? Berapa persen kehadiran laki-laki? How many percentages of Dan men? dia di perempuan. And how many percentage the woman in your church? Saya pernah kebaktian di China. I have a service before in China. Wah, dengan 5.000 orang. Around 5,000 people. Itu perempuan-perempuan. Mostly they are women. Dan banyak perempuan jadi gembala-gembala. And many women become pastors. Saya bertanya bahwa dia adalah rupanya seorang gembala yang memimpin 5.000 orang. And I asked, and he's the pastor from 5,000 people. Tapi laki-lakinya saya nggak tahu di mana. But I do not know where's the man at the time. Kelihatannya perempuan di dalam gereja itu seperti canda-canda. Oh, all the women in the church I can see like a widow. Rupanya telah banyak dibunuh oleh Firaun. Many husband, many men killed by Pharaoh. Maka kita perhatikan sebagai laki-laki di sini. So as a man in this place, Ada anti laki-laki. there is anti-man. Yang biasa ada sekarang ini anti perempuan. Before there is anti-woman, Tidak boleh melayani. cannot serve in the church. Ini agak berlawanan, It's saudara-saudara. against each other. Ini pro kontra dulu yang saya sampaikan ini. So I want to speak about pro and contra. Sebab kalau saya berbicara yang baik-baik dan berkat, If I only talk about good things and blessing, pasti cepat dilupakan. maybe you can forget it easily. Tapi kalau saya berbicara keras, But if I speak strictly, pasti akan diingat. you will remember what I said. Kalau saya berbicara sekali aja kurang ajar, Oh, okay. If I say something bad word, pasti akan diingat. people will always remember the bad word I speak. Tapi kalau saya berbicara diberkati, But if I say blessing, dengan mudah dilupakan. easily you will forget what I say. Maka saatnya pendeta-pendeta So this is the time for you, pastor. bukan lagi hanya berbicara berkat, Not only speak about blessing in your church, tapi saatnya engkau berbicara penghukuman. but this is the time for you to speak judgment in the church. Itu yang harus dibutuhkan di akhir This zaman is ini. what the church need now. Seperti Maliaki, Like Malachi, dia adalah firman yang keluar dengan penghukuman. the word of God spoke about judgment. Tidak pernah membayar perpuluhan dihukum oleh Tuhan. People that never pay the tithe will be judged by God. Orang yang menganggap ibadah itu remeh adalah perkataan yang kurang ajar. People that feel the service is nothing, they give the a bad word. Jadi konsepmu harus pulang dari tempat ini. So after you leave from this place, Ciptakanlah create khotbah yang memperingati, preaching that word your people. yang di dalamnya ada penghukuman. There is a judgment and punishment inside your preaching. Haleluya. Hallelujah. Karena berkat Abraham sudah sampai kepada kita. Because the blessing of Abraham already reached to us Lewat Yesus Kristus. through Jesus Christ, Dan berkat itu sudah kita terima. and we receive all that blessing already. Saya telah melihat kemuliaan Allah di wajah kita. I can see all the glory of God in your face now. Tapi saatnya ada penghukuman dari rumah Tuhan. But there is a time the judgment and the punishment start Oke. from the church. Kita bacakan dulu. Jangan lupa ayat ini. Don't forget this Bible verse. Keluaran pasal 1 Exodus chapter 1, ayat 8 sampai dengan 11. 8 to 11. Iya, Ya, tidak ada Ini. orang. saya bacakan langsung. Ya, bacakan langsung. Oke, haleluya. Wah, ada yang di sini seperti Pak Petrus, tapi sama gendutnya kita. Three of us, we are twins. Yeah, we are twins. Same twins. With a fat body. I mean, twins. Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak Bangkit dikenal Yesus. seorang raja. Ini raja ini, bukan orang biasa, tapi raja. Bangkit seorang raja memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Yang tidak apa, saudara? Terus Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, berkatalah raja itu kepada rakyatnya terus. bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Eventually, a new king who was unacquainted with Joseph
came to power in Egypt, he told his people, look, the Israelis people are more numerous and more powerful than we are. Di sini saya lihat bahwa mereka memperhatikan perkembangan kita. You know, they pay attention to our growth. Jumlah dan kecilnya diperhitungkan. Small or big, they are see. Ya, teruskan. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. 10. Come on, let's be careful how we treat them, so that when they grow numerous, if a war breaks out, they won't join our enemies, fight against us, and leave our land. 11. Sebab itu, pengawas-pengawas Runi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raham. So the Egyptians placed supervisors over them, oppressing them with heavy burdens. The Israelis built the supply cities of Pitom and Ramses for Pharaoh. Ayat 15 sampai 16. 15 and 16, verse 15 and 16. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan yang lain bernama Pua, katanya, Later the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, one of whom was named Shifra and the other Pua. 16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah. When you help the Hebrew woman give birth, he said, watch them as they deliver. If it is a son, kill him. But if it is a daughter, let her live. Saudara-saudara kekasih, Brothers and sisters, bahwa bidan-bidan ini these midwives mendapat mandat dari raja. have order from the king. Kalaupun dia membunuh, If they killed, tidak ada pelanggaran hukum. there is no punishment. Yang sebenarnya kalau membunuh itu adalah melanggar hukum. And we know killing is broken the law. Harus mempertanggungjawabkan nyawa orang yang dibunuh. Yeah, they must responsible of the life that they killed. Tapi karena itu adalah raja yang tidak mengenal Yusuf, But because these kings never knew about Joseph, maka dia memerintahkan membunuh laki-laki. so he ordered to the midwife to kill all the sons that get born. Dia sangat benci terhadap laki-laki. He hates so much to the man. Saya melihat di sini And I can see here, ada setan yang betul-betul benci terhadap laki-laki. there is Satan that truly hate to the boys, to the son, to the man. Karena dia tahu gerak dari laki-laki itu besar. Because he know the move of a man is so great. Maka sumber dari pertumbuhan itu perlu dibunuh. So the source of that growing need to be killed. Inilah pikiran yang keluar dari seorang raja yang tidak mengenal This Yusuf. is the mind that come from a king that never knew about Joseph. Raja yang tak mengenal Yusuf. King that never know about Joseph. Yang tidak pernah berhubungan dengan Yusuf. That he never communicate connection with Joseph. Maka kita perlu belajar tentang kehidupan Yusuf. So we need to learn about the life of Joseph. Yusuf yang diberkati oleh Tuhan. Joseph that was blessed by God. Bagaimana dia menerima firman Tuhan. How he received the word of God. Dia pernah juga diusir dari rumahnya karena menerima mimpi dari He Tuhan. was kicked out from his house because he received dreams from God. Pada waktu itu belum ada Alkitab. At the time there is no Bible like this. Hanya orang yang terhubung dengan kerajaan Only people that connect with the kingdom mendapat pengwahyuan dari Tuhan. will receive revelations from God. Dia telah mendapat pengwahyuan masa depan. And he received the revelation about the future. Bagaimana menjadi bangsa yang besar. How he become the great nations. Dia menceritakan mimpinya. And he told about this dream. Pertama kepada saudara-saudaranya. First to his brothers. Tapi saudaranya menolak semuanya. But his brothers reject him. Termasuk ayahnya juga. Include his father. Tapi lihat rencana Allah tetap.
But we can see all God's untuk plans selama-lamanya. will be forever, will be. Walaupun dia dibenci oleh saudara-saudara, Even he hated by his brothers. dia tidak bisa membenci He saudara-saudara. cannot hate his brother. Karena kita lihat nanti Because we will see in the bagaimana Bible dia jumpa kembali dengan when saudara-saudara. he meet again with his brothers. Dan dia berpikir bahwa semua ini adalah rencana Tuhan. And he know, Perjalanannya adalah rencana Tuhan. all this journey, his life is the plans of God in his life. Yusuf menjadi orang yang diberkati. Joseph become a blessed person. Setelah dengan proses yang sangat panjang, After a long process of life, hebatnya Tuhan mengangkat dia. God is so great to lift him up. Dan betul-betul Yusuf ini menjadi bapak bagi Firaun. And Joseph become the father for Pharaoh. Dia menjadi tuan di istana. He's become the masters in the palace. Dia menjadi penguasa di Mesir. He's become the ruler over Egypt. Dimulai dari satu orang. Start from one person. Maka tubuh Kristus ini So body of Christ, adalah dimulai dari satu orang. we start from one person. Seperti kesaksian Pak Gembala Like tadi the malam, testimony of our pastors yesterday. bagaikan seorang anak yang hilang. It's just like Anak yang hilang. son. Sempat hidupnya Yeah. terlontar-lantung. You know, his life is we don't know. Yeah, we don't know what kind of life he had. Yeah. Tidak ada lagi sesuatu ketetapan hati. There is no heart in his life. Yeah, there is no purpose in his life. Sampai sempat dia menarik becak ke kota Medan. Yeah, you know, Pastor Johnson was before in Medan when he lose hope. He back again to work to ride the tricycle. Dia saya sebut adalah anak yang hilang. So he is the forgotten son. Tapi tak kalah kembali menerima firman pengajaran. But when he received the word of God in teaching, Rohnya hidup. his spirit back to life. Hatinya berkobar-kobar. His heart back to on fire. Akhirnya kembali melayani Tuhan. So he start to do the ministry again. Ada satu komitmen di dalam dirinya A commitment in his heart untuk membangun tubuh Kristus. to build this fellowship body of Christ. Akhirnya jadi So it be done. dari kehidupan yang telah hancur, From the life that is already bagaikan broken, anak yang hilang, like a losing son. tapi karena ciptakan firman Tuhan, But by the presence of the word of Tuhan God, pulihkan secara pribadi God restored his life. dan dia terbeban untuk orang lain And he had burden to others. dan banyak memulihkan pelayanan pengembalaan yang lain. He restored a lot of ministries of pastors. Dimulai dari satu orang, Start from one, akhirnya jadi besar. then become grow bigger and bigger. Sehingga kami boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat kami So we can meet our brothers and sisters yang ada di Sydney, here in this place. yang ada di Korea juga, Sydney, Korea, Philippines, Philippines, semua yang ada di sini, all our brothers. termasuk juga pastor dari Amerika dan Pak Martin. Yeah, Pastor Martin, Yes, Bishop Martin. ya, ini adalah berkat yang luar biasa. This is a great Mulai blessing. dari satu orang. Start from one. Apa yang menjadi komitmennya What become his telah commitment tergenapi. is fulfilled already. Inilah tubuh Kristus. This is the body of Christ. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. Demikian juga Yusuf Same with Joseph. adalah menjadi besar. Become big. Bukan lagi besar hanya di dalam keluarga, Not only he big, great tapi in his dia family. menjadi besar untuk bangsa-bangsa. He become great for all nations. Hidupnya telah diperhitungkan. His life is countable. Roda pemerintahan ada di tangan Yusuf. The ruler of the government is the hand of Joseph. Mesir terbangun Egypt was built adalah karena Yusuf. by Joseph. Dia membangun lumbung-lumbung di Mesir He built a lot of supplies place supaya terjaga masa depan orang-orang so Mesir. the futures of Egyptian is safe. Dan tentunya pada masa itu raja itu adalah menyerahkan tugas kepemerintahan. And we kepada know at the time the Pharaoh, the king, give everything to the hand of Joseph. Tetapi ada raja yang tidak mengenal. But then come out the king that Yang never tidak know, mengenal Yusuf. that never know about Joseph, Yang tidak mengenal kebenaran. never know about the truth. Inilah yang menjadi musuh besar. This is become the biggest enemy. Semua keluarga Yusuf All the families of Joseph, yang mereka datang 70 orang. they come to Egypt
with 70 Saya ulangi, persons. mereka datang 70 orang. So they come with 70 persons. Tidak perlu 100. No need 100. Tapi lihat But we bahwa can see perkembangan mereka di Mesir the growth, memenuhi Mesir. the growth in Egypt, they full, Dan ini menjadi suatu ketakutan and it become a threat bagi raja. for the king. Dia berpikir negatif, He have negative mind. pernah berpikir positif. He never have positive mind. Maka hari ini kita semuanya So all of us this morning berpikirlah positif, have positive mind. jangan negatif. Never have negative mind. Pikiran negatif akan menciptakan yang rusak dan rusak. Negative mind will create something is broken. Dan dia berprogram semua pengawas-pengawas rohani And he make order all the supervisors. mempersulit kerja mereka. Will make the life of Israelis become more hard. Dan mereka hanya kuli-kuli bangunan. And they only work to build. Kehidupan mereka dipersulit dan dipersulit. Their life is so bitter. Tetapi Alkitab katakan, But the Bible say makin ditindas, Yeah. more than oppressed. makin bertumbuh. More than growing. Makin ditindas, More than oppressed. makin berkembang. More they are growing. Rupanya rahasia untuk bertumbuh, So the secret to grow, rahasia untuk besar, the secret to be great, harus ditindas, you must be oppressed. harus ditekan. You must oppress. Maka saudara dan saya malam So you ini pagi ini, this morning, jangan takut dengan tindasan. don't be afraid when you get oppressed. Berarti itu adalah saudara menjadi besar, Means God want you to be great. usaha menjadi besar, Your business to be great. pelayanan menjadi Your besar. ministry will be great. Karena engkau akan melihat kebesaran Because Tuhan. you will see the greatness of God in you. Inilah yang terjadi. This is what happened. Jangan takut dengan tekanan. Don't be afraid. Haleluya. Amen. Hallelujah. Yang namanya raja yang tak mengenal kebenaran, King that never know about the truth. selalu bertindak seolah-olah bijaksana. Always do something that he think that he's Saya wise. ulangi, seolah-olah bijaksana. He think that he is wise. Tetapi sudah ada virus dalam bijaksananya. But actually there's a fires in the